एक दादलो मनीस रस्त्यार चलोवन येतालो. एकच फावटी राव म्हणलो शब्द आयकलो. कितें? राव. तो रावलो. पाटी पळयतना इतले स्पीड कार येताली. तो गेल्लो जाल्यार उतरलो जाल्यार काराच्या आडयेन पडोवन मरतो. इल्ले मुखार चलोवन गेलो. अब्बा राखलें. मुखार चलोवन येता परत एक राव म्हणलो शब्द आयकलो. कितें? राव. रावलो. पळयतना दोंगरातना येदो व्हडलो फातर लोळोवन येवनूच आसा. तो मुखार गेलो जाल्यार फातराच्या आडये पडोवन मरता आसलो. ताणें इल्ले मुखार वचून देवा अब्बा म्हाका घडये राव म्हणटा तूं कोण म्हण विचारलें. म्हाका घडये राव म्हणटा आनी म्हाका राखताय तूं कोण सायबा? हांव पवित्र आत्मो. कोण? ताका काडल्या उतरां तो म्हणलो पवित्र आत्म्या 25 वर्सां पयलें म्हाका काजर जाताना एक राव म्हणलें जाल्यार तूं खंय गेल्लोय? वेर आर यू? आतां म्हाका राखून कितें फायदो? मरोन जाला हांव. हांगा सुमार जाणांक तशेंच बघता न्ही. ना. ओके गुड व्हेरी गुड थँक्यू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मगच्यो न्हू आमकां पवित्र आत्मा आसा म्हणलें कळीत आसा गी. एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चॅप्टर 19 वर्स 1 काडा. धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक चॅप्टर 19 वर्स 1. ओके कोण म्हण एकलो मायकार ब्रदर वाचता. अपोलो कोरिंतांत आसतना पावला वयर प्रदेशांनी भोवन इजिप्ताक येवन पावलो. एफेसाक येवन पावलो. हांगा ताका थोडे शिस मेळ्ळे. ताणें ताचे लागीं विचारलें तुमी सतमानले तेदना पवित्र आत्मो घेतलेवे? तुमी सतमानले तेदना पवित्र आत्मो घेतलो वे? ना पवित्र आत्मो आसा म्हूण सयत आमी आयकल्लें ना. पवित्र आत्मा आसा म्हूण सयत आमी आयकल्लें. हालेलुया. So after 2000 years, even now today our situation is same. हरी एक सोनवार कोणाक समर्पिला? हा घट्ट सांगा कोणाक? हरी एक ऑक्टोबर कोणाक? हरी एक मे म्हयनो कोणाक? हरी एक संजेर 7 वरार कोणाक? हरी एक सप्टेंबर म्हयनो कोणाक? हरी एक इगर्जे कोणाक? होय हरी एक इगर्जे समर्पिल्यात. मरियमाय मस्त. कम ऑन टेल मी व्हेन इज द डे विच इज द डे यू ऑफर टू होली स्पिरिट? विच इज द मंथ डेडिकेटेड टू द होली स्पिरिट? हा पवित्र आत्मा आसा म्हूण आमकां गुत्त ना. तुमची चूक न्ही. जर तर पवित्र आत्मा नातलो तर मरियमाय गर्भेस जाती गी. पवित्र आत्मा नातलो तर एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन स्तुती करती गी. जकारिया स्तुती करतो गी. पवित्र आत्म्यान बरोवन सिमयाव देवाळाक आयिल्लो वय गी न्ही. अन्ना पवित्र आत्म्यान बरोवन देवाळाक आयिल्ली न्ही गी. जर तर पवित्र आत्मा नातलो जाल्यार जेजू जिवान जातो ना. जेजू ह्या संवसाराक आसतो ना. तर त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमकां नाका न्ही गी. पवित्र आत्मा आमकां नाका न्ही गी. तर म्हाका त्या बुकांत कितली कंतरां सांगा. पवित्र पुस्तकाच्या बुकांतली पवित्र आत्म्या कितल्यान मरियमाय कितल्यान? सांत आंतोनीक चडात की पवित्र आत्म्या चडात? हा पळयता तुमी बारीक कंतर येतात म्हणले बरी. तुमच्या कंतर 5 आहात थंय पळया. थँक्स टू द कॅरिझमॅटीक रिन्युअल ब्रॉट मेनी होली स्पिरीट हिम्स. आमच्या कोंकणी बुकान 5 गिसो कितें घ्यात न्ही गे. पवित्र आत्म्या ये आनी एक ये पवित्र आत्म्या. आनी एक सांगा म्हाका कोंकणी त्या बुकांत आले सांगा. ते कन्नड आनी कोंकणी तुजे देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमकां पवित्र आत्मा आसा म्हूण गोतूच ना कळीतूच ना. आमी पवित्र आत्मा कशें दिला म्हळ्यार ते एक जण धर्माचे मुखेली डिस्कस करताले. तुका कानीक मेळटा न्ही सदां तूं देवाक कितली दिताय? एकलो म्हणालो हांव एक सर्कल सोडयता. मेळ्ळी कानीक पुरो उडयता. सर्कला भितर पडली म्हाका, सर्कला भायर पडली देवाक म्हणालो. आनी एकलो म्हणालो तो आनी एक धर्माचो तो म्हणालो म्हाका मेळ्ळी कानी पुरो वयर उडयता. एक लोटो धरता. लोट्या भितर पडली देवाक, भायर पडली म्हाका. आनी क्रिस्तांवचो एकलो तोय म्हजे बरी याजाक तो म्हणालो म्हाका मेळ्ळी कानीक हांव कितें करता वयर उडयता. वयर रावली पुरा देवाक, सकयल पडली म्हाका. एकलो वाटेर चलोवन येतालो.
येताना देवा देवा म्हाका 100 रुपये दी देवा 100 रुपये दिल्यार अर्द 50 रुपये तुका हांव देवाळांत कानीक भेटयता देवा म्हणालो. गेलो गेलो येताना बरे 50 रुपयाचे नवो नोट मेळ्ळो. हालेलुया हालेलुया देवा तूं कितलो बुदवंत, तुजो वांटो तुवें दवरलोय आनी म्हजो वांटो म्हाका दिला. ऑलरेडी थँक्यू जीजस, प्रेज द लॉर्ड. मगळ भावन आनी भयणीनो, आमी पवित्रत्म्या विशीं कितेंच नेना जाल्ल्या, कितेंच नेना. पवित्रत्म्या विशीं आमकां कितेंच कळीत ना. देखून आज थोडो वेळ हांव पवित्रत्म्या विशीं उलयतां. एवरी क्रिश्चन हॅज द सेम होली स्पिरीट, बट द होली स्पिरीट डजंट हॅव द सेम क्रिश्चन. हर एक क्रिस्तावांक सेम पवित्रत्मा आसा, पूण त्या पवित्रत्म्या लागीं सेम क्रिस्तांवां नात. समजलें गी तुमकां? सर एकल्या लागीं एकच पवित्रत्मा आसा, पूण हर एकल्या लागीं एकच मापान पवित्रत्मा ना. थोड्यांक पवित्रत्मा आसा म्हूण कळीत ना. त्या मनशा बरी पवित्रत्मा तूं खंय आसलें 25 वर्सां जरी एक म्हाका हाडयलें तर कितलें बरें आसलें. त्या मनशा बरी. देखून आतां कुमसारा गेल्या तुमी, तुमच्या पाताक बगसले न्ही गे, सोडवून कितल्या जाणांक मेळ्ळी? तुमचे पैकी तुमच्या पाताक बगसलें कितल्या जाणांक सोडवून मेळ्ळी? हाऊ मेनी ऑफ यू आर डिलिवर्ड, यू आर फॉरगिवन. तुका राग येता, तुवें कुमसारीन म्हळें म्हाका कठीण राग येता, म्हाका बक्षी पाद्रेबान बक्षिलें. तुका रागांतावन सुटका मेळ्ळी परमनंटली? हू हॅज टू गिव यू? टेल. होली स्पिरीट, पवित्रत्म्यान तुका सुटका दिजे. तुका ओडण्यो आहात. कुमसारीन सांगलें म्हाका मस्त कोटी ओडण्यो येतात, तुजी पातकां बगसलीं. तुका ओडण्यो येता सुटका मेळ्ळी ना? सोडवण मेळ्ळी? वाय? आमकां पवित्रत्म्या कडेन मागोवंक कितें म्हूण कळीत ना. नव्या सोल्यांतली पयली बसवणी खंयची सांगा म्हाका. ह्या दिसांनी ब्रदर मस्त बसवणी तुमकां शिकयता. नव्या सोल्यांतली पयली बसवणी खंयची? तो तुमकां तुमच्या सर पातकांतले म्हणा, तो तुमकां पातकांतले. दॅट द फर्स्ट प्रॉमीस. सेकंड प्रॉमीस इन द न्यू टेस्टमेंट, तो तुमकां उदकान आनी उज्यान पवित्रत्मा. हालेलुया. उजवात वयर करा. तुमकां उदकान आनी पवित्रत्म्यान आनी उज्यान तुमकां पवित्रान दितलो. हालेलुया हालेलुया. देखून जेजून म्हणाले, शिसांक म्हणालो, ताणें स्वास फुंकलो आनी घेया पवित्रत्म्याक म्हळें. वय गी तांणी घेतलो वे. वांजेलांत आमी वाचता न्ही, जेजू पुनर्जीवन जालें तांचेर ताणें स्वास फुंकलो आनी घेया पवित्रत्म्याक म्हळें. घेतलो वे तांणी ना. मागीर 40 दीस भितर बसले त्या बियान, तांणी घेवना. आमकां क्रिस्मा दीस बिस्पेता आनी म्हणटा घे मोर पवित्रत्म्याची. तुवें घेतलो वे? तुवें घेतलोय? देखून देवाचें उतर रोमाकारांक बरयलें पत्र आदी 8 म्हणटा, वाक्य 9 दागी म्हाका कळीत ना एक्झॅक्टली, जांचे लागीं देवाचो ओत्मो ना ती देवाची भुरगीं न्हय. हालेलुया हालेलुया. देखून आतां हांगासर बसलेलीं कितलीं जाणां देवाची भुरगीं. जर तर तुमचे लागीं पवित्रत्मो ना तर हात वयर घालनाकात. ताका जेजू म्हणालो, हांव तुमकां अनाथ बरी सोन न्हू, अनाथ बरी सोन न्हू. कोण अनाथ? कोण देवाची भुरगीं न्ही ती अनाथ? आमी देवाची भुरगीं जावची कोणा मरिफात? मरिये मरिफात गी, आंतोनी मरिफात गी, सांता भक्ता मरिफात गी. ती देवाची बरी भुरगीं जाल्यांत. कोणा मरिफात? मरी देवाची बरी धू जाल्या. कोणा मरिफात? सांत आंतोन जेजूचो बरो पूत जाला. कोणा मरिफात? सान ओरेस देवाचो बरो भुरगो जाला. कोणा मरिफात? एकलो आब कुमसारीक आयलो. कुमसारी घेवन ताका ऑलरेडी 85 वर्सां जाल्लीं. कुमसार जावन क्रिस्मसाच्या पयलें कुमसार जाल्ले उपरांत हांवें मस्त ताका बुधबाळ सांगली, आबा तशें अशें जायत फादर हांव आनी बरो भुरगो जाता म्हणून. जायत फादर आनी हांव कितल्या वर्सां प्रायर. देखून जेजू म्हणटा, उदकान आनी उज्यान जल्मल्ल्या करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिक्षिनांत. हालेलुया
हालेलुया. अनाथ बरी उरतल्यात. अनाथ म्हळ्यार चिंत्या एका दादल्यान एका भुरग्याक पस्को घेतलो, ताका कोण आवय बापूय म्हूण कळीत ना. त्या पस्क्या घेतिल्ल्या मनशाक ताका 10 एकर जागो आसा. ह्या भुरग्याक तांचो हक्क आसा गी. हाणें पस्को घेतला पळय, म्हज्या बाबाचे हक्क त्या आस्तीन, ताच्या बापा पस्क्या बापायच्या आस्तीन ताका हक्क आसा गी. हां, ताणें दिल्यार मात्र आसा, नाटल्यार क्लेम करूंक जायना. ताणें दिल्यार मात्र आसा. हालेलुया. अनाथांक हक्क ना. देखून जो दाचे ती देवाचो आत्मो ना, ती देवाची भुरगीं न्ही. कोणे म्हणा? सांत पावल म्हणटा, जांचे लागीं देवाचो आत्मो ना, देखून आज उडास कर. डू यू हॅव द होली स्पिरीट? डू यू हॅव द होली स्पिरीट? डू यू रिमेंबर मी एवरी डे? दॅट इज युअर चॉईस माय फ्रेंड्स. लायफ इज बाय चॉईस, नॉट बाय चान्स. जिवीत तुवें करचें चॉईस. म्हाका आज पवित्रत्म जाय, म्हाका आज पवित्रत्म जाय. एकलो आमचो राजकारणी आसा, तो म्हणटा म्हाका राहुल गांधीन 92 गाळयो दिल्यात. कितल्यो गाळयो दिल्यात? 92. ताणें आनी दिल्ल्यो गाळयो ताणें मेजून दवरल्यात. आनी तो मनीस हो तो रागा म्हणून आसा पळय, हो गाळी दिला म्हणटा पळय, ताका वचून पटलून धरून किस दिता. आतां कोणा थंय पवित्रत्म आसा? गाळी मेजिल्ल्या तेंगी पटलून धरल्या कडेक. दॅट इज यू मेक ए चॉईस ऑफ द होली स्पिरीट टुडे. आज सकाळी ते चॉईस म्हजें. म्हाका पवित्रत्म जाय. देखून कितलीं स्नानां आसात, कितलीं पवित्र स्नानां आसात. कितलीं पवित्र स्नानां आसात. हां, एक न्ही गी. खंयचें? उदकान. तुमकां ल्हान आसतना इगर्जी काडलें उदकान. जेजू म्हणटा उदकान हांव संवसाराक उजो लावंक आयला. तो आतांच म्हाका पेटलोलो जायचे. लूक चॅप्टर 11 or 12. तो म्हणटा आतांच म्हाका पेटलोलो जायचे. हालेलुया, हालेलुया. हांव संवसाराक उजो लावंक आयला. एक विमान सकाळच येतलें, फाटल्यान इल्लें रॉकेट सर्र करून धांवलें पळय. विमान ताची पाट धरून गेलें आनी रॉकेट बाय तूं इतले स्पीड काल्याक उपताय, इतले स्पीड कित्याक उपताय. ताका रॉकेट म्हणलें तुज्या गांडीकी उजो लायल्यार तुकाय कळटा कितले स्पीड वचचें म्हणून. बरें ना सेंटेन्स, बट तुमकां समजोवचे खातीर हांवें सांगलें आमकां आजुनूय पवित्रत्मेचो उजो लागोना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अजून पवित्रत्मेची ऊब आमकां कळोवना. देखून 3 पवित्र स्नानां आसात. एक उदकान. यू आर सॅटिस्फायड बाय द बॅप्टिझम ऑफ द वॉटर. वी आर सॅटिस्फायड. आमकां खुशी जाल्या, आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळा, आमकां स्नान मेळ्ळा. जेजूत म्हणटा उदकान आनी आत्म्यान. कितल्या जाणांक आत्म्यान बाप्तिझम मेळ्ळा? हां, कितल्या जाणांक म्हाका पवित्रत्म्यान म्हाका बाप्तिझम मेळ्ळा म्हणटात. यू आर anointed with the gift of the Holy Spirit. How many of you are baptized with the Holy Spirit? दुबाव जाता न्ही. क्रिस्मान तुमकां तें बाप्तिझम मेळ्ळा पूण तें 33 दीस पवित्रत्म तुमकां सोन्न गेला. चिंतया, फॉर एग्जाम्पल हांव तुमगेर आयलो, बाय तुमगेर आयलो, तूं मुखार बसताय सदां कुमगार म्हणटाय न्ही. हांव तुमगेर आयलो, तुवें म्हाका एक बरें ह्या दगीच्या दिसांनी बरें AC रूम दिलें, जेवंक दिलें, पियोंक दिलें, पूण तूं म्हजे कडेन उलयनाय. सकाळीं ब्रेकफास्ट दिली, मागीर म्हज्या रुमा भितर तांव आसा, मागीर दनपारां जेवंक दिलें, पुरा बरें आसा, AC रूम, TV तें हें पुरो आसा, उलयनाय म्हजे कडेन उलयनाय तूं. हांव कितले दीस रावता तुमगेर? 33 दीस म्हजी टिकेट बूक कर, हांव चलतां. हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्मा दीस तुवें पवित्रत्म्या कडेन उलयलाय, दुसरे दिसा उलयलाय, क्रिज मेळ्ळ्या, तिसरे दिसा तूं उलयलाय. हाऊ कॅन यू एक्सपेक्ट दॅट होली स्पिरीट रिसायड इन युअर बॉडी? यू आर द परमनंट एड्रेस फॉर द होली स्पिरीट. तुजी बॉडी इज द परमनंट एड्रेस. तूं उलयनाय ताचे कडेन, तो कित्याक रावता तुजे कडेन? समसाव पवित्र पुस्तकान तो बलिश्ट मनीस म्हळ्यार समसाव. ताची सकत खंयच्यार आसली? हां, केंसांचेर. ती फाटली उलयनात. हांव इल्लें टेररिस्ट बरी दिसता गे. थोडे पटी पवित्र मने तर घट्ट म्हणटा हांव.
समसावाच्या कंचार सकत आसली केंसार. ते एक सिंबॉलिकली मात जेजूक लांब केंस आसले की जीजस ऑफ नाझरेट. नाझरीट म्हळ्यार देवाक समर्पिल्लो. ताच्या माथ्याक वाकूर लावंक नातलें, ताणें सोरोप येवंक नातलें, स्त्रियेक आपडोवंक नातलें. हालेलुया, हालेलुया. जेजूय नाझरीट, समसावूय नाझरेट, जल्मतानंद पवित्र आत्मा आसलो. एक दीस तो तुमचे पळया नीतिकर्ताचें पुस्तक चॅप्टर 14, 15, 16 घरा वचून वाचा. यू सी द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. यू रियलायज द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. तो तिमना म्हणल्या गांवाक येतालो. जजेस चॅप्टर 14, 15, 16 तिमना म्हणल्या गांवाक येताना मुखार एक अशें सिंह मुखार आयलें की तरणाटें सिंह ताका गम खावंक कोत्तयलें. ताणें कांय ना, ताणें कितें केलें म्हळ्यार एक सिंहाक एका काडकेन 2 काडकी आनी ताका धरलें, वयल्या काडकेन आनी सकयल्या काडकेन धरलें आनी पिंजून खण्ण उडयलें. 2 कुडकेक उडयलें. इशीन ते हाव इज दॅट पॉसिबल? हालेलुया, हालेलुया. डू यू वॉन्ट सच पावर? तुमकां तसलो पवित्र आत्मा जाय न्ही. हो पवित्र आत्मा मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज घेया पवित्र आत्मा. जेजू दिवंक आशेता. हांव तुमकां आय एम सेंडिंग हेल्पर. हांव तुमकां पराक्लीत हेल्पर म्हळ्यार कितें? तुमच्या घरांनी सारोन करतात न्ही, ताका एकलो हेल्पर आसता न्ही, सिमीट हाडून दिवंक. हांगा ताणें बोमाड ए कोणाला म्हणून ताणें बोमाड घालचे, तर मागीर हाडून येता. तशें न्ही तो पवित्र आत्मा तुजे लागीं येता सिरिल्लो बो. टुडे डू आय नीड हांव म्हजी तुका कुमोक जाय गी. डू यू नीड माय हेल्प? डू यू नीड? पवित्र आत्मा येवन विचारता तुका. तसलो हेल्पर तुका तसलो हेल्पर नाका गी. रिमाइंड सकाळी उठून म्हणटा देवा आळ्या तुजें पवित्र आत्मा तुवें हेल्पर जावन दिता म्हळाय, म्हाका मजतदार जावन दिता म्हळाय, कुमोक जावन दिता म्हळाय, म्हजे बगलेक धाड, म्हाका जाय ताची हेल्प. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जानवाय गिन्यान मत दिवची कोणें? मागीर मागलांक न्ही एक पडी पवित्र वचून सांत आंतोनी वात पेटय आनी मरे पाड न्ही हांवें म्हणचें. तुजे बगलेन तो हेल्पर आसा. यू रिमाइंड हिम. एकली व्हडली माई वात पेटयता मरयेच्या इमाजी कडेन सद्दां वात पेटयता आनी मागता, आमच्या आलंगारचे सगळीं चेडवां सिस्टरां जावं दी, आमच्या आलंगारचे हे पूर आलतार भुरगे पाद्र्याक जावं दी. पूण मरये एक कंडिशन, म्हाका एकच नातवा, ताका एक आपयनाका, ताका एक सोड. हिचे भयंकर आसा मागणें. हें पवित्र आत्म्यान बरोवन करचें मागणें न्ही. हालेलुया, हालेलुया. देखून जीजस इज आमी एक सूर्याचे ताका नाका जेजूक. अरे तुज्या भुरग्यान एक सूर्याचे तुका जाय? तुज्या भुरग्यान एक सूर्याचे तुका जाय नाका न्ही. तुका देखून जेजू सर्गाक सोडून येच्या पयलें तो म्हणटा हांव तुमकां एक हेल्पर धाडटां. तो तुमच्या बगलेकच आसतलो. तूं उठ्ठना बसतना तुजे सांगात आसतलो. देखून तूं मोबायल पळयतना तुज्या बगलेन कोण आसा? कोण आसा? पवित्र आत्मा आसा. बाय तूं हांगे यू कम हियर. सदां तुका 3 दीस हांवें पळयलें. यू कम. आतां आमच्याच बगलेक पवित्र आत्मा आसा मू? उजव्याक पवित्र आत्मा आसा? घट्ट म्हणून आसा. मिसाक येताना म्हजे सांगात पवित्र आत्मा आसा देखून हांवें सोबीत मुस्तायकी घालून जेगी नाका. गलीचे टाईट पॅन्ट टाईट टी शर्ट हांवें घालून येवयत गी ना. काजाराक येताना ना. काजाराक येताना कशें वस्तू घालयत? इल्लें टाईट आसलें आंग पांग पुरा दिसचें घालयत न्ही. ना. काजाराक येताना पोर हांवें एक दीस एका मार्केटीन नांव सांगना, तुमी मागीर थंय वचून पळयची त्या मार्केटीन कोण म्हणून. तिका 55 तान 60 वर्सां जाल्या. हे दिलांची चड्डी आनी इतली टाईट टी शर्ट घालून मसली घालून घुंवता सगळ्यांनी आनी बेसांव दी फादर म्हणटा ताचे येड्याक. म्हजी मर्याद काडूं. आतां सांग म्हाका, मिसाक येताना तुजे सांगात आसचो पवित्र आत्मा आनी जेजू, काजाराक येताना आसा गी ना? आसा. मिसाक येताना तुजे सांगात आसचो पवित्र आत्मा आनी जेजू, तूं मार्केटीक येताना आसा गी ना? आसा. तर तूं चड्डी घाल आंग पांग दागोवन गेला, कोणाक मर्याद गेली? तुजे सांगता पवित्र आत्मा रावता. दाखय यू आर अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. एम आय ट्रू? इजंट इट? ताका बायक ताळये दिवया. हालेलुया, हालेलुया. देखून उडास तरणाट्यानो,
तुमकां उडास दया कर्ण यू सरेंडर युअर बॉडी टू द होली स्पिरीट. देखून सांत पाऊल म्हणटा तुमी सोरो पिवन बेबदे जावचे सोडा. वैगी ब्रदर ते मेळ्ळें गी एफेसियन्स चॅप्टर 5 एफेसियन्स चॅप्टर 5 काडा. वेळ कसो जालो म्हणून ना आनी 5 निमिशात. हालेलुया. 5 चॅप्टर वर्सेस 18 सांगा ते वाचा. सोरो पिवन बेबते जावचे सोड सोडा ना जाल्यार तुमचे सगळे जीवनच पिड्डार जायत. ताच्या बदलाक पवित्रत्म्यान बरा. ताच्या बदला पवित्रत्म्यान बरा. हालेलुया. हालेलुया. नेक्स्ट क्रिस्ती गोव बायलां म्हणा फर्स्ट सेंटेन्स सोमायका. पवित्रत्म्यान भरलेली गोव बायलां कशी असतात पळया. क्रिस्ततय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर. म्हजे सांगता म्हणा क्रिस्ततय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर. क्रिस्ततय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर सगळी सोमा आयका. आता नेक्स्ट एकामेकाक खालती जावन चला. एकामेकाक आता कोणा काल जायचे गोवान. अरे पहिले गोवान भायली यप्पा ते तुझे मत आसा ते सांगलें तुवें पळय. गोवान बायलेक काल जायचे बायलेन दोगांनी तुवें सांगलें करेक्ट. तुवें सांगलें पवित्रत्म्यान भरलेली पती चिंता हांवें म्हज्या बायलेक काल जायचे कित्याक ताची ती पवित्रत्मा आसा. पवित्रत्म्यान भरलेलो पतीन चिंता हांवें म्हज्या गोवाक काल जाय. आज कोणा काल जाता सोडा म्हाका कळीत ना गी. आमी तुमचे बरी कुटुंबांत आयिल्लो. एक गो सरकार देवान कितें केलें म्हळ्यार एक पटी सगळें दादल्यांक आपयलें. दादल्यांक आपूण देव म्हणालो बायलेक बियोवचे पुरा ह्या लायनीन रावा. बिये नाटले पुरा ह्या लायनीन रावा. पुरा दादले येत बायलेक बियोवचे येत. एकलो धैर्यान येवन ह्या रावलो. देव लागीं गेलो कितें तूं बायलेक बिये ना गी. देवा इल्लें वळू हाडलें ताणेंत म्हाका हांगा रावता गी ना हांगा दोंकली म्हणटा देखून हांव हांगा रावला आतां बियान. देवाचें उतर आमकां क्लियरली सांग पावल म्हणटा सोरो पिवन बेबदे सोडा आनी पवित्रत्म्यान बरा. देखून क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका खालती जावन तूं तुज्या गोवा काल जाताय मू. तुजो गोव तुका काल जाता मू. जाता मू. दॅट मिन्स तुमी दोगांय पवित्रत्म्यान भरली पती आनी पतीन ताळयो दिव्या. हालेलुया. सुमार दादले अशें पळयतात म्हाका काल जाता. जर तर तूं पवित्रत्म्यान भरलाय तर आतां एकलो सोरोपी येता. सोरोपी येलो चलतना कळटा न्ही गी. लोकोन चलता तो सोरोपी येलो म्हणून कळटा वय की न्ही. सिरिल्लो बो पवित्रत्म्यान भरला म्हणून तुमकां कळटा गी. हांव चलतानांत कळटा. हांव चलतानांत पवित्रत्म्यान भरलेलो मनीस आल्यार तो चलतना कळटा. हालेलुया. सोरोपी येल्लो सोरो तूं वास येता गिना पयसतावन वय की न्ही. वय एका फिरगजेंत एक कुमगारवंटचो मनीस आलो. फादर ताका एक कुमगारवंट दिनाकात. तो क्रिस्ताची कूड म्हणटा सोरोप पर म्हळ्ळें. हांवें काले करचें हांव त्या फिरगजीच्यो न्हय म्हूण सांगून एक सुकारी मारली. सोरो पियल्लो सोरोत वास येता वय गी. पवित्रत्म्यान भरलो कसो वास येता. पवित्रत्मत वास येता. हालेलुया. पवित्र सोरो पियल्लो साराय सीसे आली ताका तेंत ताचे तो उतरी तेंत सोऱ्याचेंत वय की न्ही. पवित्रत्म्यान भरलो तो बिलकुल नाका जाल्ली उलयना. तो पवित्रत्म्याचींत उतरां उलयता. हालेलुया. देखून सांग पावल म्हणटा सोऱ्याक कनेक्ट करता. सोरो पियेल्याक सोरो पियोवचेत सांगाती तेत ताचे सांगातात. पवित्रत्म्यान भरलेल्याक कोण सांगाती. पवित्रत्म्यान भरलेलेत सांगाती. हालेलुया. प्रेज यू जीसस. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमकां देवान आपयला पवित्रत्म्यान भरच्याक. तुमकां एक सांत सांगता ताचें नांव जोसेफ कापेर्शिनो. तो सोलोन वचनाटलो. ताका पवित्रत्म उबोवन व्हरतालो. लोकांनी ताणें 72 पटी उबोवनेचें पळयलें. तो एकूच पळय आलंगारी मीस सांगता बिकर नाकाट्टय मीस सांगता जाताय. इट्स पॉसिबल टू द होली स्पिरीट. सांत आंतोनी एकूच पटी कितले कडेन मीस सांगतालो 2 कडेन मागणें करतालो जाताय.
एक पटी पवित्र आत्म्यान तेरेजा पाविलाची तेरेजा मागणी करनाली गार्डनान एकच पटी पवित्र आत्म्यान उबारून वेल्यान तिका आनी एका लिंब्याच्या रुखार बसयलें व्हरून कितले कांटे तपले कोण ना लिंब्याच्या रुखार बसयलें तिका ल्हान भुरग्यां बरी देंवन आयली कित्याक कोत्ता गे जितले आमी पवित्र आत्म्यान भरता ह्या भुंयची गुरुत्वाकर्शण सगळं आमकां धरून धरूंक सकना वयली सकत आमकां वयर ओडटा हालेलुया 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 देखून आमचो कलर इम्पॉर्टंट न्ही बलून असतात काळे धवे हळडुवे ग्रीन असतात की ना खंयचे कलर इम्पॉर्टंट की ताचे भितरले वारें इम्पॉर्टंट तशेंच तुजे सोबायन इम्पॉर्टंट न्ही तुजे भितरलें पवित्र आत्म्याचें वारें इम्पॉर्टंट हालेलुया हालेलुया देखून पेंतेकोस्ता दिसा म्हज्या भावान आनी भयणीनो उज्यांचे रुपी पवित्र आत्मो देवलो हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आतांच म्हाका पेटलोलो जायचे देखून उजो पवित्र आत्म्याचो उजो खंय आयलो काळजांत आयलो गी पोटांत आयलो गी पाटीर आयलो गी आत्म्यात पवित्र आत्म्याचो उजो खंय आयलो सांगा आ पवित्र आत्म्याचो उज्यांचो जिबो मनशाचे जिबेर आयल्यो हालेलुया एक ताळयो दिवा मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज जर तर पवित्र आत्मो ना म्हाका 5 निमिषांय उलोवंक जायना मनशाचे जिबेर आयलो द फर्स्ट थिंग इज when the Holy Spirit comes God takes control of your mother tongue जेन्ना पवित्र आत्मो येता देव तुजे जिबेची कंट्रोल घेता फर्स्ट थिंग पवित्र आत्म्याक पयिल्लें आमच्या कुडीन खंयचो विश्व इम्पॉर्टंट कोत्ता गे खंयचो तूं तुजे जिबेंत डॅश डे म्हणजे पुर्र वयताय माय भाशेंत आमकां बस्त गाळी येतात न्ही त्यो पुर्र रावतात देव तुजे जिबेंत विचित्र भास उलोवंक सुरू करता प्रेज द लॉर्ड मनशांनी सड्ड पाता करचे हांगात देखून पवित्र आत्मो येताना गॉड टेक्स कंट्रोल ऑफ युअर टंग हालेलुया हालेलुया द फर्स्ट गिफ्ट गॉड गिव टू द पीपल थ्रू द होली स्पिरीट खंयचें पवित्र आत्म्यान पयिल्लें दिवचें देणें खंयचें उलोवचें विचित्र भासांनी देखून तूं पवित्र आत्म्या कडेन आशे जेजू म्हाका विचित्र भासांनी तुका स्तुती करची पवित्र आत्मा हांव बिदरांत आसलो बिदर जेका मुल्यांत एक बेळदाळ म्हणून पयस हडली पयस ती आसा कितली म्हळ्यार म्हजी घरची तावन तूं 30 किलोमिटर वचों तान तूं आसा 8 कुटुंबां तान तूं एकली स्त्री आसा हांव तिचें नांव सांगना ती आमी आराधन करतना लॅटीन भाशेन देवाची स्तुती करता खंयच्या भाशेंत म्हाका इल्लें लॅटीन येता देखून म्हाका ती कितें सांगता म्हणून समजलें देखून हांगा पवित्र आत्म्यान बरोवन हललललललल म्हणटाना कोणी हांसूंक ना कित्याक म्हळ्यार गॉड टेक्स द कंट्रोल ऑफ दॅट टंग हालेलुया हालेलुया कोणी जाय करूंक जायना तें जायना हांवें मस्त प्रयत्न केलो म्हाका जायना तें म्हाका देवान तें दिवना देणें हालेलुया हालेलुया देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो पवित्र आत्मा आमकां जाय डिझायर द फायर डिझायर पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्म्याचो उजो मनशाचे जिबेर आयलो दॅट्स वाय वन आज वूड आज दवर रायट दोज आर रायटिंग डिझायर द फ्लेम इन जीजस नेम डिझायर द फ्लेम इन जीजस नेम डिझायर द फ्लेम इन जीजस नेम and the flame will bear your name hallelujah hallelujah come on 2000 people who are gathered here today be filled with the Holy Spirit we need the Holy Spirit do not grieve the Holy Spirit पवित्र आत्म्याचे मन दुखय नाकात प्लीज आज कोणे एकल्यान अन्य जातीच्यांनी पवित्र आत्म्या दुखयचे म्हणना अन्य जातीच्यांनी सक्रामेंताक अकमान करीचे म्हणना खंय एका सोरान सक्रामेंत सोरून व्हेलो सगळ्या गांवार बेंगलोरान पर सक्रामेंत सोरून व्हेलो देखून तांणी पश्चाताप करून उपास केलो मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज इगर्जे भितर आमी ताका अकमान करता आमच्या फाटल्यान बसले युवजन मोबायल पळयतात मिसा वेळार तांणी इतर धर्मितांनी अकमान करचें वडलें गी आमी इगर्जे भितर बसून अकमान करचें वडलें सांगा देखून थिंक ऑफ युअर ड्रेस ड्रेसाची चिंत युवजनानो आनी स्त्रियानो दादल्यांक हांव म्हणना दादले बरे ड्रेस करून येतात डोंट ग्रीव द होली स्पिरीट प्लीज तूं देवाच्या पवित्र आत्म्याची भुरगें वय तर बरें मुस्तायकीनेस देवाचें उतर म्हणटा जुवांचो वांजेल आदी 3 जाची होकल तो वरेत जाची होकल
तो कोण व्हंकल, कोण व्हरेत? जेजू तूं व्हंकल. आदी एक दिश्टांत दिता. आदी काजाराक व्हंकल वेल घालून येताली की ना? कित्याक घालून येताली? सिस्टर हांगा सिस्टर नात, वेल घाल्ली सिस्टरां आसात. वेल कित्याक घालतात? माते दांपोंक म्हणून न्ही. काजरा दीस काजर तो जाल्ल्या मागीर हांव तुका म्हजी पतीन म्हणून घेता म्हळ्यार तो कितें करता? वेल पाटींग घालता आनी तो म्हणटा आय एक्सेप्ट यू एज इन माय लायफ एज अ गिफ्ट. ते वेल इज नथींग बट अ रॅपर. गिफ्टाच्या भायर एक रॅपर आसता न्ही, तो रॅपर काडटा आनी म्हणटा तूं म्हज्या जिवितांत गिफ्ट. जेजू पवित्रत्म्यान भरिल्ली व्हंकल आशेता. जेजू समारीच्या स्त्रिये कडेन येता आनी म्हणटा म्हाका इल्लें उदक, म्हाका इल्लें तुज्या झरींतलें पियोंक दी येसुम्या. कॉज मी टू कम to your river, O Lord. What does it mean? What does it mean? ती त्या स्त्रियेकडे उदक आकात खाण पिवंक जातें ना, जातें ना. पोरण्या चल्यान अब्राहमान एका दुताक धाडलें म्हज्या पुताक एक खालें व्हंकल सोदून हाड, म्हज्या कांदनाची सोदून हाड. तो गेलो आनी बांय कडेन रेबेक्का लागीं न्ही कोणा कडेन उदक विचारलें म्हाका पियोंक दी, पियोंक दी. आनी त्या पियोंक उदक दिल्ल्या स्त्रियेक आपोवन हाडून आयलो. आज जेजू म्हणटा तुज्या जिवितांतलें म्हाका इल्लें पियोंक दी. पवित्रत्व तुका म्हणटा तुज्या वेळांतलो म्हाका इल्लें पियोंक दी, तुज्या मनसुगेंतलें म्हाका इल्लें पियोंक दी, तुज्या मागण्यांतलें म्हाका इल्लें पियोंक दी. जेजूक तिचेर कोळसो काणून पियेत आसलें ना, तो तुजे लागीं विचारता, तुजे लागीं विचारता म्हाका इल्लें पियोंक, म्हाका तान लागले, तुजी तान लागले, म्हाका इल्लें पियोंक दी. देखून जो कोण तान येता तो म्हजे सरशी येवं. देखून तूं व्हंकल, तूं व्हंकल. खाना शहरांत व्हंकल आसली की ना? न्हवरो मात्र आसलो. व्हंकल म्हाका खंय यू आर, तूं व्हंकल. तो न्हवरो थंय आसा. 10 देडयो आशिल्ल्यो व्हरेत आसलो की व्हंकल तूं. आनी उगडापण ग्रंथान म्हणटा तो व्हरेताच्या लग्नाच्या जेवणांत तूं व्हंकल. देखून आमची मालगडी वेल घालून येताली, सोम्या व्हंकल तुजी म्हाका घे म्हणून मिसाक. आज वेल सोडा, वेल सोडा. आमकां तुमची टिका करची न्हय. हांवें आसले गजाल सांगचें. आमची थोडे पटी फेस्ता संदर्भार मिसाक आनी पळयतना ही व्हंकल्यो गी, हे मिसान भाग घेवंक घर आसली गी. तुमकां दुखत पूण म्हाका सांगचें पडटा. निमाणे शुक्रारा कुर्सा वाट करतात न्ही, कुर्सा वाट करतात न्ही. फस्ट म्हणटात मायळे संघाचे म्हणटात आमकां हे स्टेशनांत आमकां वोवंक जाय कुरीस. मागीर युवत म्हणटा त्या स्टेशनांत हांव वयतां, ह्या स्टेशनांत हांव यूथ म्हणटात वयतां. मागीर वाड्याचो गुरुकार म्हणटात आमी वयतां. वय की न्ही? व्हडलो कुरीस वयतात की ना? जेजूक तशें नातलें. तुका पवित्रत्व मेळजे तर जेजूच्या काळार 2000 वर्सां जाच्या खांद्यार कुरीस आयला ताका कुर्सार मारतालेत, तो कुर्सार उमकळतलोच तूं. हालेलुया, हालेलुया. तुमच्या पिरगजेन परवा अशें जायचें की निमाण्या शुक्रार कुरीस कानगेत कोण वयता तांच्या हाताक एक ल्हान किळो मारूंक आसा म्हणून पाद्र्या बेनान करून दी. कितले जण मुखार येता पळया. स्त्री संघटनेची नांत तूं आमचो कुरीस वयता म्हणून परते साक्रिस्तीन दवरता. वय की न्ही? हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून मगळ भावन आनी भयणीनो, जेजून आमकां पवित्र तर हांव गेल्ल्या शिवाय तो तुमकां येवचो ना. देखून ताणें कशें वचचें? कुर्सार मोरून वचचें. इट इज अ डिलीटींग. ते कुर्सार आसले सकल आसले ताका म्हणटाले तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला देव, सकला देव आमकांय बाचाव कर, तुकाय तूं बाचाव कर. तांकां कळीत नाटलें बाचाव करचें म्हळ्यार मरचें म्हणून. यू आर नॉट एलोन. तूं एकसुरो न्ही. तुजे संगता देवान जेजून पवित्रत्व तुका दिला. टेक हिम एज अ कंपॅनियन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गान जेजू, ओगळाप जेजू, स्तुती जेजू. देखून आनी 2 निमिशां घेता हांव. 3 तरेचे मनीस आहात. थोड्यांच्या घरा बांय ना, ती मुन्सिपालिटीचें उदक येता न्ही गी. थोडे पटी आमगेर तशेंच आसा. आमगेर माय राखून रावता. केदाला मुन्सिपालिटीचें उदक येता म्हणून आमी तांच्या उदकाक राखून रावचें. हालेलुया, हालेलुया. आमचें जिवीत तशें जालां थोडे पटी. पवित्रत्व म्हळ्यार इल्लें टॅपांत इल्लें येवचें उदक तशें गी. दुसरे मनीस आसात
दुसरे टायपाचे मनीस आसात तांकां जेजू म्हणटा जॉन चॅप्टर 3 वर्स 5 उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत कोणूच देवाच्या राज्यान प्रवेश जावन आमी जल्मले हांव ऑलरेडी आमी आनी की त्या टॅपान देवच्या उदकाक राखून रावले बरी आसा हांव सेकंड जॉन चॅप्टर 4 वर्स 14 हांव दिता तें उदक तांचे भितर एक जर जावन सस्नीक जिविताक वाळटली आनी एक थोडे मनीस आसात तांच्या घरा बांय आसा तांकां म्युनिसिपालिटीचे त्या बांयतलें उदक सकट दिवंक जाता की ना सकडांक दिवंक जाता की ना जायना थोड्यांक दिवयेत मैजेचो पवित्रत्म कितल्या जाणांक दिल्लो 72 जाणांक दिवंक जालो की देवान मैजेचो पवित्रत्म काडलो आनी 72 जाणांक दिलो यू शूड बी लायक दॅट हालेलुया हालेलुया थर्ड तेंय पावना जेजूक तो म्हणालो जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 कोणेय तान येता जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों ती न्हय टॅप न्हय बांय न्हय ती न्हय हालेलुया हालेलुया देखून त्या न्हंय देगेर दोनी कुशींनी सोबीत रूख वाडटले आनी फळां दितले जेन्ना तूं पवित्र आत्म्यान भरताय तुजे केदाळे कोले पाचवे आसतले आनी तूं फळां दितलोय आमकां फळां जाय फळां आसली मनशां जाय पवित्र आत्मा आसली मनशां जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एजेकियल चॅप्टर 47 एक देवाळ पळयता देवाळाच्या उजव्या कुशीन एक वाळ वाळटा वय की न्ही हालो तसले वाळ खंय आसा देवाळाच्या आडयेंतल्यान उदक वाळचें पत्रांनी बांदले न्ही तूं तुज्या कुशीन तावन एक वाळ वाळाचे बरी देव आशेता आनी त्या वाळाच्या सायडीन दोना कुशीन रूख तुजीं भुरगीं पाचवींत आसजे पिडा आसूं नजो जीव आसजे फळां बरोवन आसजे देखून सोडवून दाराच्या झरीतावन संतोषान तुमी उदाक ओडतेल्यात सोडवून दाराच्या झरीतावन संतोषान तुमी उदाक ओडतेल्यात तुजे तावन पवित्र आत्म्याचे उदाक वडजे गे नाका हां डिझायर द फायर यू आर द टेम्पल उडास दवर तुज्या बगलेन एक जर वाळाची करता देव आज म्हजे झरीक मस्त जाणांक एक ओडूंक म्हाका जावना हांव पवित्र आत्म्यान तितलो बरोवना हांगासर कितलीं जाणां म्हणटात हांव पवित्र आत्म्यान भरलां आनी म्हजे तावन वाळटल्या झरीक जायत्या जाणांक हांव ओडूंक शकलां म्हज्या घरा व्हडली माय आसली इल्ली सोरो पियेतली वण्णा आनी सद्दां पियेनाटली ती सोरो पियेले दीस आमी 13 जाणां नात्रां तिच्या सायडीन बसतल्या मस्त आसचे ती आमच्या घरा एक सोडवणेची झर ती तुजीं भुरगीं आनी नात्रां तुका पळोवन धांवताय तर इसार तुकात तूं सोडवणेची जर जाल्यार गिना तुज्या घरा तुजीं नात्रां आनी तुजीं भुरगीं तुका पळोवन धांवतात तर तुजीं भुरगीं इस्कॉलांतल्यान लेट करून येतात तर देर इज सम प्रॉब्लम विथ यू नॉट विथ देम हालेलुया हालेलुया देखून मोगाळ भावन आनी भयण आमी आशेवची इतल्यांत एक घडी भर दोळे धांपा सेम कॉड एक घडी दोळे धांपा देवा आमकां पवित्र आत्मा जाय म्हजे थंय एक झर वाळाशी करीत सुम्या म्हजे थंय कोड उदकाची झर न्हय पवित्र आत्म्याची उदकाची झर हांव टेम्पल देवाक आनी एक देवाळ बांदूंक नाका देवाळ तुंत देवाळ तुजें देवाळ ते लोकांक पावचे लोकांनी देवाळाक येवचें न्हय तूं देवाळ जावन तांचे सांगात वच